वेलकम टू डीके एजुकेशन। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा क्लास 10 रो ज्यामितिर वृत्त चैप्टर जोटा कि आमर अनुसरणी 2 रो 11 विभाग। या पूर्व मु 10 नंबर करी 10 नंबर पर्यंत पूर्व वीडियो गुड़िक आज आम देखा 11 नंबर कौन कही 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट कही कौन 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जा ए बी और सी डी मध्य दूरता हूँ 10 सेंटीमीटर। ए बी जा केन्द्र ठार 6 सेंटीमीटर दूर अवस्थित हेले ए बी और सी डी दैर्घ्य निर्णय कर। प्रथम गोटे वृत्त स्थापन करदे। वृत्तर कौन कही 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध गोटे वृत्त यार व्यासार्ध के व्यासार्ध अंकन करवा गोटे 10 सेंटीमीटर। तापर कौन कही ए बी आउ सी डी दीटा समांतर जो आम ये ब्रांड ए बी गोटे हूँ ए बी डी समांतर मध्य दूरता दूरता हूँ 10 सेंटीमीटर। ए बी जा केन्द्र 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दूर अवस्थित ए बी जाटा ए बी जाटा होता से 6 सेंटीमीटर दूर अवस्थित है। ए बी आउ सी डी दैर्घ्य निर्णय कर माने ए बी रो भी दैर्घ्य बाहर करवा और सी डी रो भी दैर्घ्य बाहर करवा। तो आम ये कौन करवा यहाँ धरा जाओ ओ बिंदु दे दिए सी पाखर ओ कौन करवा एटा भी 10 सेंटीमीटर हम बोले यहाँ 6 के 4 एवं आम देखा हमको कौन कौन लिखिदेवा दत्त दत्त हमको कौन कौन अच्छे ये देख दत्त 80 इक्वल टू के 10 सेंटीमीटर तापर ओ ए इक्वल टू के से 10 सेंटीमीटर तापर ओ एठी नाम गोटे देदेबा जो एक्स वाई ओ वाई हूँ के 6 सेंटीमीटर ओ वाई 6 सेंटीमीटर है माने आउ एक्स वाई आमको दे देछि एक्स वाई देछि केते 10 सेंटीमीटर हेले ओ एक्स हम काढी परिबा ओ एक्स इक्वल टू केते हो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इतकी हमको दत्त अछि। एबे देखो जेहेतु सी डी परपेंडिकुलर टू केडा हो ओ एक्स हो कौन पाई ना ये परपेंड एटा हूँ दूरता मापिया माने एटा हूँ ऑटोमेटिकली सी केन्द्र देकी जाइथो तेणुक एटा हूँ परपेंडिकुलर एटा हूँ 90 डिग्री निश्चित हम ताले यही कोणटा माने सी ओ एक्स त्रिभुज हलेटी करवा त्रिभुज सी ओ एक्स एक समकोणी समकोणी त्रिभुज तेणु समकोणी त्रिभुज हमको कौन जना आसे ताले समकोणी त्रिभुज कौन हम सी और स्क्वायर तेणु लिखिबो एठी तेणु सी और स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स रो स्क्वायर प्लस ओ एक्स रो स्क्वायर ताले हमको सी ओ केते देछि 80 हूँ 10 सेंटीमीटर
10 ର ସ୍କ୍ୱାର cx ଦେଇନାହିଁ ଆମକୁ, ଆଉ cx ରଖିଦେବା ପ୍ଲସ୍ yx ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 4, 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ cx ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 4 16 ଇମ୍ପ୍ଲାଏ କେତେ ହେବ 100 ମାଇନସ୍ 16 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ cx ର ସ୍କ୍ୱାର, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 4 ଏଠି ଅଛି 106 ଏଠି କେତେ ଅଛି 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଲେ 84 that implies କେତେ ହେବ cx is equal to କେତେ ହେବ 84 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା 4 ଗୁଣନ 2184 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 2 ରୁଟ୍ 21 ଏତିକି ସେମି ଏତିକି ସେମି ହେଇଗଲା କେତେ cx, ଏଇଠି ଏତିକିଟା ହେଇଗଲା ସେତିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିବା cd ସମାନ କେତେ ହେବ 2 into cx କେତେ ହେବ 2 into 2 ରୁଟ୍ 21 is equal to 4 ରୁଟ୍ ଓଭର 21, ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେଟା ଏଇଠି ହିଁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା এই ত্রিভুজরে, এটা ভিতরে সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু কোণ হলা না OY পারপেন্ডিকুলার টু AB, তাহলে ত্রিভুজ AOY এক সমকোণী, তেণু কোণ হব তেণু OA র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AY ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ OY ର ସ୍କ୍ୱାର, that implies OA କେତେ ଅଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AY ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ OY କେତେ ଅଛି 6, 6 ର ସ୍କ୍ୱାର, that implies କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 100, ଏଇଟାକୁ ସାଇଡକୁ ନେଇ ଆସିବା 636 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ AY ର ସ୍କ୍ୱାର, implies এটা কেটে গেল 64 is equal to AY ର ସ୍କ୍ୱାର, তাহলে AY is equal to କେତେ ହେବ 64 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 8, AY ଯଦି 8 ହେଲା ତାହେଲେ AB is equal to କେତେ ହେବ 2 into 8 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ AB is equal to 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ CD is equal to 4 root 21 centimeter। नेक्स्ट ଆମେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହୋଇଛି, ଯଦି AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ହୁଏ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କ'ଣ BAC ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକର ସେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା, এইটি କ'ଣ କହିଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ABC, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଧର ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ABC, ତାପରେ ଆମକୁ ଦତ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଦତ୍ତରେ ଦେଖ ଏଟାକୁ S ଯୁକ୍ତ କରିବେ, S ବୃତ୍ତରେ ত্রিভুজ ABC
କରି ଲେଖୁନ। ତାପରେ କ'ଣ ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏ B ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC। AC ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି AB, ଏଇଟା ସମାନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ AO, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା AO ର ଅଛି। AO କ'ଣ କରିବ? B A C ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଙ୍କନ କରିବା। PO ଓ CO ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। PO ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, CO যেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল অঙ্কন করা যাবে। এটাকে ঠিক তার কলরটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা নিয়ে অঙ্কন করা যায়। এবে কোন করিয়া প্রমাণ। প্রমাণ না দেখো ত্রিভুজ এ ও বি, এ ও বি, তাহলে এটা ত্রিভুজ এ ও বি মানে এই ত্রিভুজটা ও ত্রিভুজ এ ও সি ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ତ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି, ତା ହେଉଛି ଦତ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଓଟା ଦେଖ ସାଧାରଣ ନବ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ এইটা হবো କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ দেওয়া এ ও ইকুয়াল টু তারপরে দেখো ও বি ইকুয়াল টু ও সি କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ସି କ'ଣ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ? ନା ବା ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କୋଣ ପି ଏ ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ কোণ কেতে হব সি এ ও, মানে কে কোণটা এই কোণটা ইকুয়াল টু এই কোণটা হবে। কারণ এইটা ইয়া উপরে যদি আমি উল্টাইকি রখিদেলে তাহলে কোণ হব? এই কোণ সাথে সর্বসম হবে, তাহলে এটা সমান হয়ে গেল। কোণ পাই অনুরূপ কোণ হইল, তাহলে কোণ হয়ে গেল। সেটা যদি সমান হয়ে গলা তাহলে আমি কহিপারিবা যে এ ও কোণ বিএসি ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯା ଏକ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା?
ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ର। କହିଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜାୟକ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଯା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯା ଦୁଇଟା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଯା, ଏଟା ଗୋଟେ ଯା। ଧରା ଯାଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନବା ଏ B C D। B ଆଉ C D ନେଲେ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସ, ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସଟା XY ବ୍ୟାସ ନେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡିତ କରେ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ହେଲେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ এটা হচ্ছে তো, তার মানে এইটা ইকুয়াল টু এটা দিয়েছি, এটা ইকুয়াল টু এটা দিয়েছি। তারপরে আমাকে দত্ত হবে কোন দিয়েছি দেখবে, দত্ত হয়েছে ওখানে যে দ্রুতটা হচ্ছে এস এস দ্রুতর কেন্দ্রটা কোন নিয়ে গেলে কোন ও ଆଉ କଣ ହବ, AB ଓ CD ଯାଦୟ CD ଯାଦୟ କାହା ଦ୍ୱାରା XY ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। एक बिंदु से धर बिंदु का नाम मिलता हमें P का नाम मिलता द्वारा एटी लिखते हो ना, एटी P O Q बिंदु अरे काटो लिखो व्यास द्वारा P O Q बिंदु द्वारा P C D। हाँ, बिंदु पे समद्विखंडित होइछन्ति। एति हमको दते देछि, ता माने होछि देखो, ता माने होछि FP इक्वल टू BP दत अछि, आ गोटे होछि CQ इक्वल टू DQ। एटा हमको दत अछि, हमको प्रमाण कौन करबा कौन करबो, प्रमाण्य होछि PQ समांतर PQ को समांतर करबा ना, ये होछि हम प्रमाण करबा जे दीटा जा समांतर माने AB समांतर CD, एटा हम प्रमाण करबा। तापर देखबा प्रमाण, प्रमाण में कौन हो, ये AB रो मध्य बिंदु ये अच्छे, AB रो मध्य बिंदु अच्छे P, तेणु कौन हम, तेणु OP परपेंडिकुलर टू AB निश्चित होगा। कौन पाए, कारण आम या पूर्व जाने जे समद्विखंड सरलरेखाटा जदि आम केन्द्र बिंदु देके जाए निश्चित भाव से सहित कौन हम 90 डिग्री होते, ताहले आम कौन करवा ना
ए पी ओ कौन ए पी ओ कौन ए पी ओ कौन समान 90 डिग्री सेहीपरि पुनश्च लिखिब पुनश्च तो ना सीडी रो मध्य बिंदु किए सीडी रो मध्य बिंदु हूँ क्यू तेणु कौन हम ओ क्यू परपेंडिकुलर टू कौन हम सीडी ताहले कौन हो जाएगा सी क्यू ओ कौन सी क्यू ओ कौन समान केते गला 90 डिग्री देखो एटा गोटा 90 डिग्री पाइथिले एटा गोटा 90 डिग्री पाइले ताले दिटा जाक समान हे ताले केटा केटा ए पी ओ कौन इक्वल टू सी क्यू देखो या सी क्यू निकल वन सी क्यू आर मैं डी क्यू आर करता इक्वल डी क्यू आर कौन ताले एठी देखो डी डी क्यू आर कौन समान हो गला समान केते 90 डिग्री किंतु माने कौन किंतु ए माने एकांतर तेणु एपी पैरेलल टू सीडी प्रमाणित नेक्स्ट देखिए 14 नंबर कौन कही प्रमाण कर जे गोटे वृत्तर दुईटी जा परस्पर समद्विखंड कले सेमानंक छेद बिंदु वृत्तर केंद्र हेबो सूचना देइछि असंभावयान प्रणाली रे हम करबा माने होउछि आमे असंभावयान प्रणाली माने जे प्रथमे आमे नबाइटा हबो तापर सेटा को प्रमाण करे एटा हबो एई भलिया करके करबा देखो देखो दुईटी जा परस्पर वृत्त अंकन करो जब PQ PQ गोटे होछि जा आ गोटे RS आ गोटे जा R और S आ गोटे जा एटा होछि केंद्र बिंदु देखि समान ताले कोन देइछि दत्त कोन देइछि प्रथम देखियो PQ ओ RS जादय परस्पर ओ बिंदु रे समद्विखंड प्रमाण हम कौन करबा ओ बिंदु प्रमाण प्रमाण में अब अवृत्तर केंद्र हम बोली प्रमाण करबा अवृत्तर तापर प्रमाण करबा प्रमाण कौन दिसो मने करो
ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା ଓଡେସ୍। ଓଡେସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହବ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କରିବା ଓଡେସ୍। ତାପରେ କଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡେସ୍ ଓ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଓଡେସ୍ ରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ପେନ୍ ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଓ ରୁ ଓଡେସ୍ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଓ ହଉଛି ଆର୍ଏସ୍ ଯାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଯାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏହା ମାନେ କଣ? ଓଡେସ୍ ଓ ଏସ୍ is equal to 90 degree। ସେହିପରି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ହଉଛି କାହାର? PQ। PQ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ କଣ ହବ? ଓଡେସ୍ ଓ କ୍ୟୁ ଏଇ କୋଣଟା ସରି ଏଟା ବି କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କ୍ୟୁ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦେଖ? ଓଡେସ୍ ଓ ଏସ୍ କୋଣ is equal to ଓଡେସ୍ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ସମାନ କେତେ ହେବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ? ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କଣ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ? କାରଣ କ୍ୟୁ ଓ ଏସ୍ କାରଣ ହଉଛି କ୍ୟୁ ଓ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁ କେଟା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟା এইটা ଆଉ ଏସ୍ এইটা এই ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ এই ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ କଣ ହେଲା ନା OR ର ଏକ OR କହୁଛି ଆମର O ଡେସ୍ ର O ଓଡେସ୍ ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଓଡେସ୍ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ଅତଏବ PQ ଓ RS ଯାଦ୍ୱୟ ର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଛେଦବିନ୍ଦୁଟା କିଏ? ନା ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ନେକ୍ସଟ
ଗଲା କେତେ 14 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯା এবি ଆଉ ବିସି বি ଠାରେ 90 ডিগ্ରୀ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ଓ ଏବଂ ସି ଏକ ରେଖୀୟ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅଙ୍କନ କରିବି କଣ କହିଛି ଧର ଯେ ବୃତ୍ତଟାର ନାମ ହେଉଛି ଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟାର ନାମ ହେଉଛି ଓ କଣ କରିବା ନା ଦପ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଦେଖ ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି କଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଓ ଆଉ କଣ এবি ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା এবି ଯେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା 90 ডিগ্ରୀ কোণ উৎপন্ন করবে 90 ডিগ্ରୀ মানে সাইডের উপর এটা হচ্ছে এ বি এটা হচ্ছে সি তাহলে মানে নেওয়া এবি ও বিসি দুইটি যা ଆଉ କଣ ଏବିସି କୋଣଟା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି 90 ডিগ্ରୀ বি ଠାରେ କହିଛି ମାନେ ଏବିସି କୋଣ ହେବ ଏ বি ସି କୋଣ ସମାନ କେତେ 90 ডিগ্ରୀ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କଣ ହେବ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ଓ ସି ଏକ ରେଖୀୟ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ଓ ସି ଏମାନେ ହେବେ କଣ ଏକ ରେଖୀୟ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ବା ଆମକୁ ଏକ ରେଖୀଟାକୁ ଏକ ରେଖୀ ବା କଣ କହିପାରିବା ଏସି ହଉଛି ବ୍ୟାସ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଅଙ୍କନ କଣ କରିବା ଦେଖ ବିଓ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଓଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏଠୁ ବି ଠାରୁ ଓଟା ତ ଏଇଟା ଧରିବ ଓ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଟା ବିଓ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବା ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେଇଛି କହିଛି ହଁ के ଆମେ ନବା ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ए बी ओ हाँ त्रिभुज ए बी ओ रे देखो कौन कौन का समान ए ओ इक्वल टू बी ओ केटा ए ओ इक्वल टू बी ओ कौन समान व्यास एगुड़ी हूँ व्यासार्थ व्यासार्थ बोली ताहले कौन हम से त्रिभुज रे ओ ए बी कोण ओ ए बी कोण इक्वल टू केते हबो ओ बी ए कोण ए कोण इक्वल टू कोण गला ए कोण हे गला धर जो तीन छोटा में कोण नवा जे कोन से गुटे धर जो एटा होसी एतकी समान हमें अल्फा नहीं नवा देखो होची अल्फा
पुनश्च आम कौन करवा पुनश्च देख त्रिभुज ओ सी बी रे ओ सी बी रे केटा से बीओ इक्वल टू कौन हो सीओ ताले केटा केटा समान एटा समान एटा हो बीओ इक्वल टू सीओ ताले एटी ताले कौन हो ये कौन का समान হবে ओ ओ सी बी ओ सी बी कौन इक्वल टू ओ बी सी कौन ओ बी सी कौन ধরা যাও এইটাকে আমি নেই নেবা আলফা আছে এটাকে বিটা নেই নেবা তাহলে কোন হয়ে গেল এইটা এই কোণ ইকুয়াল টু এই কোণ হয়ে গেল তাহলে এইটাকে আমি কোণ নিয়ে গেলে এটা হচ্ছে আলফা মানে এটা বি আলফা এটা বিটা মানে এটা বি বিটা কিন্তু আমাকে কইছে দেখো এই কোণটা এ বি সি কোণ এই কোণ কেতে 90 ডিগ্রি কইছে তাহলে আমি কোণ লিখলাম আলফা প্লাস বিটা সমান কত 90 ডিগ্রি কোণ পাই 90 ডিগ্রি কারণ হচ্ছে এটা লিখে দেব কোণ এ বি সি ইকুয়াল টু 90 এটা দত্তরে আছে দত্ত আছে হলা ଏବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଓ ରେ এটারে ত্রিভুজ এ বি ও এই ত্রিভুজটা দেখো এ বি ও রে এ ও বি কোণ এ ও বি কোণ সমান কেতে হব সমান কেতে হব 180 মাইনাস ও এই কোণ মাইনাস এই কোণ কেতে 2 আলফা সেইপরি ত্রিভুজ ও সি বি রে সি ও বি কোণ কেতে হব সি ও বি কোণ সমান কেতে হব 180 মাইনাস কোণ হব দেখো এই কোণটা সমান মানে ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ সমষ্টি হচ্ছে 100 তেমন করে কোণ হব এই কোণটা সমান হব এই কোণ আর এই কোণ মাইনাস হয়ে যাবে 180 তাহলে কেতে হব 2 বিটা ଏବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିଟା ଯାକକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଏଟା ଦେଇଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଡବଲ ଦେଇଦେବା ଲେଖିଦେବ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଓ 2i କୁ যোগ করে তাহলে কোন যে বাম পটটা দেখেন বাম পটটা হচ্ছে এ ও বি কোণ প্লাস সি ও বি কোণ সমান ডান পটটা হবে কত 180 মাইনাস 2 বিটা প্লাস সরি সেকেন্ড আমাদের ফার্স্ট আলফা আছে মাইনাস হবে 2 আলফা সমান কেতে হবে এটা এটা 180 360 মাইনাস এই দুইটারও 2 কমন নেই 2 কষ্ট হবে এটা দুইটা তাহলে আলফা প্লাস বিটা পাইবে তাহলে কেতে হবে 360 মাইনাস 2 ইনটু আলফা প্লাস বিটার মান আমরা কেতে পাইতিলু 90 ডিগ্রি তো এটি আমরা 90 ডিগ্রি মাইনাস করতে পারি তাহলে কেতে হবে এটা हम करते बाद दैट इम्प्लाइज आउट टिकट दिखा जाएगा दरकार हां ये दैट इम्प्लाइज हमें ए ओ बी कोण प्लस सी ओ बी कोण समान केते पाई गलो 360 माइनस 180 তাহলে কেতে গেল 380 গেল 180 তেণু हम কোন কই পারিবা তেণু এ আইকন ও মানে এ আউ এ ও সি মানে কোন রইবে না একরেখীয় হবে দ্যাট ইমপ্লাইজ কোন হই যাব এ সি উত্তর ব্যাস
15 নম্বর গলা। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 16 নম্বର। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏହାର ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ହଉ, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଧରାଯାଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଲା ଏ ବି ସି। ଆମେ କଣ ନବା, ଦତ୍ତ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦତ୍ତ ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ଏ ବି ସି କଣ ସମାନ 90। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣଟା, ଏଇଟା ଏ କଣଟା ଆମକୁ 90 ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ, ये जो एससी रो मध्यबिंदु होची, धर एससी रो एठी मध्यबिंदु रो हम कोन हो ओ नबा। आ कोन देला एससी रो मध्यबिंदु बिंदु कोन ओ नेला, बिंदु होची ओ। प्रमाण कोन करबा, होची प्रामाण्य त्रिभुज ए बी सी रो परिकेंद्र होची के ओ। तापर कोन करबा, अंकन। अंकन कोन करला, हमने बीओ को लिखिबा, बीओ तो रश्मि लिखिबा, बीओ रश्मि अंकन करा जाओ এবং बीओ উপরে ডি দুটো বিন্দু নেওয়া ডি, এইটা করে অঙ্কন করে ডি এপরি এক বিন্দু হও, এপরি এক बिंदु जेपरिक बिंदु जेपरी कौन होगा ना, बीओ, बीओ इज इक्वल टू डीओ हो, बीओ इज इक्वल टू डीओ माने सेठी भितरे डी बिंदु हो, एटा इज इक्वल टू एटा हो। तापरे कौन डी पाखरु आमे सी को अंकन करबा, डी पाखरु आमे ए को अंकन। देखो डी पाखरु आमे का अंकन करबा, डी पाखरु सी अंकन करबा हला। तापर कोन डीसी अंकन करा जाय हला। तापर हम कोन करिया, प्रमाण। देखो हमें दुईटा त्रिभुज नवा, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी मध्य माने ए त्रिभुज और ए त्रिभुज मध्य मैं देखा कौन हो ना, एओ इज इक्वल टू सीओ, एटा हमको कौन देछि, दत्त देछि। आउ कौन बीओ इज इक्वल टू व्हाट, बीओ इज इक्वल टू
ডিও এটা ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ। ଆଉ କଣ ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण समान केते हबो सी ओ डी कोण तो बी कोण समान सी ओ डी कोण कोन पाए ना प्रतिपकोण प्रतिपकोण ताले कोन हेगला त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज केते हबो सी ओ डी केमती प्रतिप हेले तुम देखो बा को बा अनुसार सदस्य बा को बा अनुसार मान सर्वसम हेलो ताले हम कोन लिखि परिबा ना बी ए ओ कोन बी ए ओ कोन इक्वल टू बी ए ओ कोन माने केटा बी ए ओ कोन एटा ए कोन इक्वल टू केते नै परिबा सी कैप्टन नवा ओ सी डी ओ सी डी ओ सी ओ सी डी कोन नै नवा हां ओ सी डी कोन अब हां मात्र माने कोन हेले मात्र ए माने होचंती कोन एकांतर एकांतर आ कोन एटी दत्त थिबो ना ए बी पाइबा बी इक्वल टू सी डी आमे प्रमाण करे पाइबा एकांतर तेणु कोन हेदिबो ना ए बी पैरेलल टू सी डी हां पाइ गले पुनश्च पुनश्च हम कोन करिया अगर चलबे ए दुई जन पैरेलल अछंती ताले कोन हेदिबो आ कोन अछि देखो ना ए बी सी इक्वल टू 90 तेणु कोन हेदिबो तेणु सी डी कोण इक्वल टू 90 डिग्री हो जेतु सन पैरेलल ताले हम एठी आउट करि पड़तो हां एबे हम कोन करिया पुनश्च कोन नवा त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज बी सी डी मध्य कोन हे जीवो हम कोन पाइले देखो ए बी इक्वल टू सी डी केटु पाइछे प्रमाणित परिचय बी इक्वल टू सी डी आ कोन ए बी सी कोन इक्वल टू बी सी डी कोन एटा भी से प्रमाणित आ कोन ना बी सी होसी बी सी समान साधारण ताले कोन हबो
त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज बी सी डी कि अनुसार सर्वसम हेले बा को बा अनुसार सर्वसम बा को बा अनुसार सर्वसम हो गला ताले हम एठी कोन करिवा ना ए बी इक्वल टू ना एस सी इक्वल टू बी डी ताले कोन करिवा एस सी इक्वल टू बी डी एस सी इक्वल टू बी डी हो गला ताले हम कोन करि परिबा जे याको बाय टू करिया ताले एससी बाय 2 इक्वल टू बीडी बाय 2 सो माने एससी बाय 2 हम केते नबा धरा जाऊ सीओ नै नले इक्वल टू स्टार नै नले कोन बीडी बाय 2 रा डीओ हम धरा जाऊ किबा बीओ नै गला बीओ नै गला तो तास समान केते हबो एओ भी हबो तेणु देखो सेई त्रिभुज रे तीनटा जाको हमर केटा केटा समान हो गला माने बीओ भी समान हला सीओ भी समान हला आ एओ भी समान हला ताले एई बिंदुगा कोन हेबे वृत्त ऊपरे ही रहिबे तेणु ओ टा को वृत्तर केंद्र बिंदु कहिबे तेणु ओ परिवृत्तर मतलब सिंपल लेखन नले लेखो ओ त्रिभुज ए बी सी रो परिकेंद्र त्रिभुज ए बी सी रो परिकेंद्र तो 16 नंबर गला नेक्स्ट देखिबा 17 नंबर कौन कहिछि तो 17 नंबर बहुत लंबा है वीडियोटा तेणुक 17 नंबर आम नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो देखा जदि वीडियोटी भल लगी थाए सांग मान सहित शेयर करवा वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करियो थैंक यू धन्यवाद।